हरे कृष्ण राधे राधे अंकिश राधा माधव क्रिएशन चैनेले आरो एकटी नतून भिडियोते आपनादेर सकलके स्वागत। आजकेर आलोचनार विषय देवता एवं भगवानेर मध्य कि पार्थक्य। देवता ओ भगवानेर मध्य कि पार्थक्य एटी जानार जन्य अवश्यई शेष पर्यन्त आमार पाशे थाकबेन। प्रथमेई आमि आलोचना करब हिंदू समाजे किछु मानुष देवता और भगवानेर पार्थक्य जाने ना। इंद्र चंद्र वरुण शिव दुर्गा काली प्रभृति देवतादेर संगे विष्णु नारायण राम नृसिंह बामन प्रभृति भगवान के समपर्याय बोले मने करे थाकेन। एटी आमादेर जाना उचित जे भगवान और देवतादेर मध्य बिराट पार्थक्य आछे। जेमन देवतारा हच्छेन भगवानेर द्वारा नियुक्त ए जड़जगतेर विभिन्न कार्य सम्पादनेर नियंत्रणकर्ता। जेभावे अग्नि देवता अग्नि नियंत्रण करेन, वरुण देव जलेर नियंत्रण करेन, वायु देवता वायु नियंत्रण करेन इत्यादि। शास्त्र अनुसारे देवतारा जीवतत्व। जे कोनो जीव भगवान थेके विशेष शक्ति प्राप्त हये देवतार आसन ग्रहण करते पारेन, किन्तु भगवान जीवतत्व नन, तिनि हच्छेन विष्णु तत्व। देवतादेर आधिपत्य एई जड़जगते सीमाबद्ध, किन्तु भगवानेर आधिपत्य बा ऐश्वरत्वेर प्रभाव जड़ जगत और चिन्मय जगत सर्वत्र व्याप्त। देवतारा मानुषके एकमात्र भौतिक सुख स्वाच्छंद्य प्रदान करते पारेन, किन्तु मुक्ति दिते पारेन ना। भगवान जीवके मुक्ति प्रदान करते पारेन। देवतारा मायाधीन, किन्तु भगवान हच्छेन मायाधीश। सृष्टि ओ प्रलयकाले देवतादेरও प्रभावित होते हबे, किन्तु भगवान नित्य बर्तमान एवं तार धामও नित्य बर्तमान। এইভাবে इंद्रलोक चंद्रलोक प्रलयेर समये सब ध्वंस प्राप्त हबे। भगवानेर धाम बैकुंठ अयोध्या गोलोक बृंदावन इत्यादि प्राप्त ध्वंस हबे ना। इंद्र चंद्र प्रभृति देवतागण प्रकृतिर तीनटी गुण द्वारा परिचालित हये थाकेन, किन्तु भगवान श्रीकृष्ण राम नारायण प्रभृति गुणातीत। तादेर कार्यकलाप प्रकृतिर तीनटी गुण द्वारा नियंत्रित हय ना। साधारण मानुष এই সমস্ত পার্থক্য বুঝতে পারে না। দেবতা ও ভগবানকে এক বা সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করে থাকে। এটি অবশ্যই জেনে রাখা উচিত যে আমাদের বৈদিক সাহিত্যে ৩৩ কোটি দেবতাদের বর্ণনা করা হয়েছে। শাস্ত্র অনুসারে যারা বিভিন্ন জাগতিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বা বিভিন্ন ফল অতিসত্বর লাভ করতে চান তারা বিভিন্ন বিভিন্ন দেবতাদের উপাসনা করতে পারেন, কিন্তু সেটি বুদ্ধিমান মানুষের কাজ নয়, কেননা জড় জাগতিক ফল অনিত্য। যারা বুদ্ধিমান ব্যক্তি তারা ভগবানের শরণাগত হন। এভাবে সমস্ত দেবতাদেরকে ভগবান বলে উপাসনা করা ঠিক নয়। তার সঙ্গে সঙ্গে এটুকুও জানতে হবে যে দেবতারা ভগবানের সমান না হলেও তারা ভগবানের অতি নিজজন, তারা পূজ্য। তাই দেবতাদের শ্রদ্ধা করা জীবের কর্তব্য। দেবতাদেরকে পূজা করা যেতে পারে, শ্রদ্ধা করা যেতে পারে, কিন্তু ভগবানকে ভক্তি করতে হয়। এভাবে মানুষের ভগবান ও দেবতাদের মধ্যে পার্থক্য জেনে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে ভগবানের ভক্ত হওয়া কর্তব্য। তা না হলে দুর্লভ মনুষ্য জীবনের আসল লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না। ভগবদ্গীতায় বর্ণনা করা হয়েছে জানতি দেবব্রতা দেবানো পৃত্তির্ন জানতি পৃত্তিব্রতা ভূতানি জানতি ভূতেচ্চা জানতি মধোজ্জানিচ নহপি মামো। অর্থাৎ দেবতাদের উপাসনা করলে দেবলোকে যাবে, পিতৃপুরুষ উপাসনা করলে পিতৃলোকে যাবে, ভূত প্রেত পূজা করলে ভূত লোকে যাবে, শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করলে শ্রীকৃষ্ণের ধামে যাবে, দেবতাদের পূজা করে দেবলোকে যাবে এবং শ্রীকৃষ্ণের পূজা করে কৃষ্ণলোক যাবে। এটার মধ্যে পার্থক্য হলো দেবলোকে যাওয়ার পর পুণ্য শেষ বা ক্ষয় হলে আবার মর্তলোকে ফিরে আসতে হবে।
ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, আ ব্রহ্ম ভুবান লোকা পুনরাবর্তি অর্জুন, অর্থাৎ ভগবত ধামে গিয়ে ভগবানকে প্রাপ্ত হলে আর এ জড়জগতে ফিরে আসতে হবে না। মামপ্যত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে, যদৌ গত্তা ন নির্বন্ততে তদ্ধাম পরমং মম। এভাবে দেখানো হয়েছে জীবনের আবর্ত থেকে অর্থাৎ বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে হলে জীবকে অবশ্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট শরণাগত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তো বন্ধুরা, আজকে আমরা জানলাম দেবতা ও ভগবানের মধ্যে কি পার্থক্য। আশা করি আজকের ভিডিওটি সকলের খুব ভালো লাগবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দেবেন। হরে কৃষ্ণ, রাধে রাধে।